सासागुन टीवी नेलेत kan anjomit kan sanam ko ki sagun daramin badai cuy puna inki sudipta sanam ko ki bun napai badai ge janik kan anapai badai ge bun tahe ko ma nita khobor do huyuk kana तिरले और पटुआ को चितान बड़ी व्यवहार और राखा दह ठाव और आदिवासी को एमा को साउते सांगे दाबी सतामते अड़िस बिजाड़ को सदर किदा हिंगुटर आतुरना जीवन चरित्रना चितर मुहिम हालत रे जुन अनलिये और भारत सेवाश्रम संघ कुरुमुटुते होइना मिद महारी सान्ताली सावहेद सेमलेद पारोमेन बारगेल एप्रिल बारगेसा बारगेल बार हिलो दिसम आदिवासी गावता पश्चिम बर्धमान जिला कुमुटो हहते और काक्सा ब्लॉक कुमुटो सही जुगिते मिगेल दबी सकामते काक्सा बीडीओ ऑफिस को जांगे केदा पौनत रे होय चला कान आदिवासी को चेतन नाहाचार रडय कचलन जमी जायगा जोर काते रे उन्नयन से शिल्प ᱧᱩᱛᱩᱢ काते लांगा नीर बाछाव बाछावते आदिवासी तिरला को चेतन बेबड़ी व्यवहार कॉलेज पठुआ को चेतन बड़ी व्यवहार संविधान रे राखा दह ठाव और आदिवासी को चालाकी काते हाताव नोंकाना आरहो आयमा गोटांग दाबियाते काक्सा बीडीओ ठेन अड़िस बेजारान नोआ को जहाते बंदो मा ओना दाबी को दह केदा नोआ जमेलाय रे सेटर को ताहेकाना दिसम आदिवासी गावता रे सभापति मानता लबान हास्ता पश्चिम बर्धमान जिला कुमुर रे सभापति दिलीप सोरेन कन्वेनर शैलमान मांडी सान्ताली फिल्म एक्टर साउते सुसरिया बुबुन मांडी और गावता रे नायमा सुसरिया साउते अडी आयमा तिल्ला हपन को काक्सा ब्लॉक रे वीडियो कथा एम केदा आया ब्लॉक रे अंकाना बेबड़ी घटना घटा लेनखान यथार्थ सही व्यवस्था हताआ पश्चिम बर्धमान खन कैमरा परुखिया प्रशांत हेम्ब्रम और शैलमान मांडी साउते सागुन खबरिया देवदास सोरेन मुंडा जीत कर जार बुगा संतर को जिदो करो जीत कर किसा मुंडा जीत कर जार बुगा संतर को आधा बाबुन बतावा जिदो आदिवासी गावता जीत कर विश्व मुंडा जीत कर राम भैरव जीत कर थोड़े धनो जीत कर चार बुगा संतर को आधा बाबन बतावा इधर करो जीत कर लीज को एम कदा जहां कंपनी लीजे हताव कदा एवं जोर काते ओडे जदि जहां लेका पाचिरी एमा को से एम रेना जहां को चेष्टाइदा ओना सम्पूर्ण रूप से बंद तहना जतक्षण आबो बाबन खोजोआ कोनो कमी से ओना शिल्प चालू करे बाहरे कोन हर हेड काते जहां को कमीया से कमी को नाम रेना को चेष्टाइदा आबो स्थानीय नीति चालू हुआ नोडेरिन आबो कोन गोगो को थाना को दे আর মিথ্যাও ভুল হ্যাঁ আমাদের এখানে বলে আমরা আদিবাসী ভাই বোনেরা এখানে বসবাস করি কিন্তু এখানে শিল্পতন্ত্রের নামে এখানে যে জায়গাগুলো দখল করা হয়েছে তৈরি হওয়ার পর আমাদের এখানে স্থানীয়রা কাজের সুযোগ পায় না এই জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে আজকে দাবি জানালাম যে আমাদের এখান থেকে রক্ত শ্রমিক হিসেবে অন্তত 60% মানুষজনকে কারখানায় আমাদেরকে চাকরি দিতে হবে হ্যাঁ উনি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আশ্বাস না দিলে উনি আংশিকভাবে আশ্বাস দিয়েছেন যে আমরা আলোচনায় বসতে পারি এবং আমাদের পাট্টা দেওয়া সেটা পাট্টাগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে যেগুলো বাকি আছে ওনাদের কাছ থেকে আমরা লিস্ট নেওয়ার পর আবার নতুন করে সেই দাবিগুলো আবার প্রশাসনের কাছে রাখবো যাতে প্রত্যেকটি আদিবাসী মানুষ পাট্টা পায় কেউ যেন বঞ্চিত না হয় এই জায়গাগুলো আমরা প্রশাসনের কাছে আলোচনা করবো মূলত আর কি ছিল এছাড়াও আমাদের আরও দাবি ছিল যে নকল এসটি সার্টিফিকেটধারীরা যেন ব্লক স্তর থেকে যে ক্যাম্পগুলো যেগুলো হচ্ছে দুয়ারে সরকার এইগুলো ভালো করে যেন রেটিফিকেশন হয় হ্যাঁ যারা এর মধ্যে যারা নকল এসটি সার্টিফিকেটধারী আছেন তাদের চাকরিগুলো বরখাস্ত করা হয় এছাড়া আমাদের অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে যেটা আছে যে পশ্চিমবঙ্গে এখন বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটছে আগে থেকে প্রশাসনকে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের জন্য বলেছি যাতে এই ঘটনাগুলো
না হয় এবং দোষীদের ক্ষেত্রে আমরা দাবি রেখেছি এবং দোষীরা চূড়ান্ত শাস্তি পায়। চূড়ান্ত শাস্তি না পেলে এই সামাজিক বেদিটা এটা শেষ হবে। सिकरबत सेनते अजोदिया बुरु देजो खान दो ओड़ा बोलन गानाडी लेका गे हिगुटर आतु डिगेव कातेत गे बुरु देजो लगा मेनखान आतु दो बुदा मोड़ खन आधा किमी सांगिनी रे मेना जला बांग नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ तबे आतु दो बांदो गाडा धारे रेगे सेदाय खन आबो आदिवासी सांताड़ आर मुंडो मिसा काते प्राय 120 गोटांग घारंज को गिराबासी आकाना मुंडो आर हिगुटर आतु ᱧᱩᱛᱩᱢ काते भोट हिजु चला रहे दमे एकटा नेता को भरसा रे दो बांग को ताहेना आकोआ दिनम दिन रेना कामी लेका गे उदम आसुल कामी रे को छुटाव कोआ आतु जापा चांदान पानी बुरु खन साहान साकाम जबिली सेंद्रा काते आर अजोदिया बुरु खन झरना आड़गोवाकान बांदो गाडा रेना आतु दाते हुड़ु रहोय आर आड़ा सब्जी रहोय बाड़ा काते जीवन को खांडाव ताकोआ पारमेन इंग्रेजी 2017 साल रे सरकार ऑल सदर आकादा बांगमा अजोदिया बुरु रे पेया पेया हाइड्रोलिक ठुड़का गाडा रे कांठाड़ दा ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ अगमबीर रेना झरना रे आर बादू गाडा रे प्रोजेक्ट बेनावा मेनते 4 सेरमा पारमेना अजोदिया रेन आदिवासी को लड़ाई कातेत गे नित धाबी ठुड़का गाडा रेना प्रोजेक्ट दुको अटकाव दो हवाकादा मेनखान ओनका गे बादो गाडा रे चेतान लातार मारांग मारांग डेम बेनाव कातेत हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को बेनाव लागित आर बांदो गाडा रे प्रोजेक्ट बेनाव लेनखान सिलिंग दा आतु रेन आदिवासी को डेम दा रे को चापेया आर भुदा हिगुटर रेन 120 गोटांग घारांज दो डेम लातार रे को ताहेना गाडा धारे खेत बद बाड़गे को दो मोहर मेटाआ मेनखान मिधा हो बांग को कुली से लयाकात को आपेठे नुन मारांग प्रोजेक्ट बेना मेनते मेनखान हिगुटर आतु रेना जहा हालत नेलोक काना गाडा पारमो कोनो ब्रिज बानुत ताको ᱧᱩ लगी दा रेना नापाय व्यवस्था बानुत ताको एनते रहो ओना को लेका आड़ी गे बानुत ताको तबे नित बाड़ाय ᱧᱟᱢᱮ ताको बांगमा किछु छातिक को आदिवासी हासा जमी छातिक को ᱧᱩᱛᱩᱢ रे राकाब काते रिसोर्ट बेनाव को रिकायदा ओनाते नित ओना को टेकाव दाराम लागित ग्राम सभा तैयार काते आतु दिसम आर बीर बुरु बांचाव लागित दिसम रेन हर ठेन जुमिद गड़ को खोय आकादा अजोदिया बुरु खन सागुन खबरिया गुलन चंद्र मुर्मू এই যে আমরা এসছি আড়সা থানার হেঙ্গুটাড় গ্রামে সিরকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত এখানে যে গ্রামে ঢোকানোর রাস্তা কি কি কতটা খারাপ সেটা আমরা অনুমান করতে পারছি যে ডবল পের করতে পারছে না এইভাবে ওরা যাতায়াত করে দেখুন এখনো ওটা পিসিসি ঢালাই করতে পারে না এভাবেই যাতায়াত করে যে একটা রোগীকে গাড়ি রিজার্ভ করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না যে এইভাবে এখানে পারাপার হয় বর্ষাকালে জল প্রচুর বেড়ে গেলে এখানে আর পেরোনো সম্ভব হয় না এগুলা কি করবে গো এগুলো আমাদের বিয়া করবে বিয়া করা হবে ও বিয়া করে লাগাবে আর কত দূর থেকে নিয়ে এলো এই পাতাগুলো কথাগুলো এইগুলো আনলি এই তোমাদের সামনে এই তোমাদের সামনের জঙ্গলে আর এখানে নাকি তোমাদের ওই বান্দু নদী তো তোমাদের পাশেই ও এটা পেরে এলে ওইখানে বলছে বান্দু প্রজেক্ট করবে নাকি দিবই নি ও দিবে না কেন দিব কি জন্য দিব আমরা এখানে পালা তবে দিলে ও আর তোমাদেরকে জানাইছে এখানে প্রজেক্ট হবে বলে জানাইছিলে তোমাদেরকে বলেছিল জিজ্ঞেস করেছিল ও জিজ্ঞাসা করে না উনি এই পাহাড়ের লোকেই আমাদের ওই ও তোমাদেরকে কিছু বলতে আসে না যে এখানে করবো না না আচ্ছা তাহলে তো ওরা তো কাজ শুরু করবে তখন কি করবে কাজ শুরু করব হ্যাঁ বন্ধ করে দেব আর তুই আচ্ছা তোমার নাম কি তোমার
আচ্ছা তোমার গ্রামের নাম ওটা হেঙ্গুটান ঠিক আছে ধনে খাবে কি বলবো কি হবে কো এগুলো কি কমলা এইগুলো এটা ছাগল দিলে ও বিক্রি করবে নাকি আর একটা তাড়িয়ে কত 5 টাকা জোড়া ও জোড়ায় 5 টাকা আরে ওই পাহাড় থেকে নিয়ে আনতে হ্যাঁ পাহাড় থেকে নিয়ে बिलमते सेटराकान डगल लेकाते बाड़ायना बांगमा इंग्रेजी माहिर मिगेल 1 एप्रिल बारगेसाय बारगेल बार हिलो जुडुआन अनलिय और भारत सेवाश्रम संघ रानीश्वर डुमका झारखंड साही जुहिते मिन माहारी सांतारी साहेट सेनेलेर हुई सागुनेना झारखंड पनत डुमकरेना रानीश्वर बनतरे मेना प्रबणानंद विद्या मंदिर पार्थारे नोंडेना सांतारी साहेट सेनेलेर आखड़ा दो पे हाटिनते हाटिनलेना उढ़ो आखड़ा अनड़हे पढ़ाव आखड़ा और गापल माराव आखड़ा उढ़ो से एतब आखड़ा रेदो आतंक दाराम गालज दय दहलेआ भारत सेवाश्रम संघ रानीश्वर डुमकारिनी सांतार स्वामीजी स्वामी नित्याब्रतनंद जी अनड़हे पढ़ाव आखड़ा रेदो अनड़हे पढ़ाव लगित को सेलेद लेन अनड़हिया कोदो को हुयुग कना विप्लव टुडू शुभम जयश्री मुर्मू राज चाम्पा शीतल हासदा कैलाश सरेन मिस्त्री किस्कू रवींद्र मांडी सीमन हासदा गोपाल सरेन सुनील मुर्मू शुभ्रा मुर्मू कार्तिक मांडी नाजिर हेम्ब्रम हरिचरण टुडू ताको मनोज मुर्मू और बैद्यनाथ मुर्मू ताकिन दनुआ आखड़ा रे पेड़ा लेकाते सेटर किन तहेकाना अनड़हे आखड़ा चाचलाव रे तहेकाना न्यूम उरुम अनड़हिया निर्मला पुतुल मुर्मू इना तायम उत्तर रेना गापल माराव आखड़ा रेदो पेड़ा लेकाते सेटर को तहेकाना विलियम हासदा कालिदास मुर्मू निर्मल मुर्मू और स्टीफन टुडू ताको आखड़ा चाचालाव लगी मन माचिदय सभालेआ शांतिनिकेतन बोलपुर खने सेटेलेन गमके डॉक्टर धनेश्वर माझी देला तबे बनित दो ओना सांतारी सावहेट सेलेलेन आखड़ा रेना मिट हाटिन झालाक बन नेल गट लेगे झारखंड दुमका जिला रानीश्वर खन तुमल आगुआकाट सागुन खबरिया सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रम सेरेन तेले आंजवात पगिया तेहेन आले दो आपे को पे सेटेलेन खान दो कूले काले चापेक कना रस्कते आयमा तेहेन नुआ भारत सेवाश्रम संघ प्रणवानंद विद्यागार पाटा खुना आपे जहां सुर संगीत खन अनलिय को पेड़ा लेकाते आले ठेन पे शहर सेटेर कना और तेहेन आपेया उइहर आपेया भावना आपेया हुदिस दिशा बुद्धि बाले हातांग रेपे हटिंग आले कना नुआ लगी तो आयमा आयमा सारहा और आपे ठेनो आले दो जहां पे सोंगा लिया नुआ रिम दो 30 चले पुरुन नुआ दो ओहगिरे ले दाड़िया कना पाशे दो तेहिन जहां रिम पे सोंगा लिया नुआ दो आखिर दिन आपेन बाबू को पे लटू लेन खानो नुकु लेका पे ऑल तोला नुकु लेका गे पे रोड़ा आरो नौका गे पे पासनाव इदिया जीवन को मेना ज्योति से ज्योति जलाओ प्रेम की गंगा बहाते चलो नौका गे आपो हो नोय नोडे मिटन दीरा बन जेरे टका तेहे नोआ साहित्य रेना पर्सी रेना चिकी रेना नोआ बन जेरे टका और मिमिटन नौका बत्ती बन हुआ और मिमिटन परिवार दो बांग अतु दो बांग नोआ सानाम दिसमन छारावा नौका ना मिटन तेहेन संदेश को मात बना ओना लगी द आपे पाटा कोन इन आयमा आयमा इन सहा को अनवा अबदरिनी बन ताहेना नोआ रिन बन सोडा नोआ तेहेन दो बन मुकुरुडा मनेरे संकल्प बन दोया तेहेनो आयमा रस्करना दिन भेदो नुई शामशी टुडू आलिया नोआ कथाम दिशेलो होलेया आर पाशेरो नोआ हो आमा बहरे ताहेन गिया आमा हातांग रे नुकु बाले हातांग रे जुदी नौकाना मोच नौकाना बुगिना नौकाना कमी होरा जहां को सिरजेवा जहां को अखिर हिले को सिरजेवा नुकु हो बाराय लर्तियाना और नुकु तलारे नोआ चर्चा हुई दरकार बांखान नौकानु नंग आमा हुदिस दिसे बांग ताहे कोआ सांताड़ी साहेब चैनल रेना
सगुन बेड़ा रे तेहेन भारत सेवाश्रम संघ रानीश्वर और जीवन अनोलिये बानार मेशा काते दो तेहेना सेनेले सगुन बेड़ा रे तेहेनो नोआ सुपीडर रे सेटल मेनाया जनरल सेक्रेटरी जीवन अनोलिये श्याम सिंह टुडू नई दो आपेलेका के मिटन गिदरे ताहे कना भारत सेवाश्रम संघ ना जमशेदपुर सोनारी शाखारे ओंडे खनगे आजा जानामतु दाबांगिरे आपेलेका अड्डी कटी खनगे नौकान दारे बुटरे दुरुब काते गे अलग दो एतहब ले और तेहनो पे आंजम के दिया नुआ जीवन अनोलिये पाहटा खुना जहां साहित्य एकाडेमी ओंडे खना सिरमई हामेटका नोआ दो भारत सेवाश्रम संघ लगी दो गौरव रेना कथा कना और आपे को लगी दो तो ओना जायगा रे शहर सेटेनो लेकाना हो मिटेनो आयमा छेदो रेना से ओंडे सेटेनो लगी दो मिटे ये चाल पे कने और नोआ साहित्य एकाडेमी रे जहां कन्वेनर मनान मदन मोहन सोरेन जहां पिकिना मोचा खना आड़ांग पे तेहेना दी नोआ सेगुन दिन दो चेदा लगी दो आ चेदा बोन मानवे नोआ ना आयमा कथा की लई सदर केदा ओना दो पासे दो भाले हातायान जहां पठुआ गिद्रा को पे दुड़ुब का अडी बांग रहो नासे रहो पे बुझो नामे गया जहां तक रोड के ओना दो अबवा जाना मांग पे अबवा जाना भाषा पे अबवा जाना परसी पे आ तीन जथाता अभी नपाय कथा के लेकिन अब जहाँ लिखा संतान पर्ची पे जहाँ तीन और बेलमिना तबा ओला जुदी इटा पर्ची पे बाबो अनुभव इनखान उनको ओला पर्ची हो अब पर्ची या किसी को साहित रेबो चर्चा हटाके साहित और सदर हटा साहित बनाते ओला के उनको बाबो पढ़ाई करना जहाँ लिखा आज जो बांग्ला पर्ची बांग्ला पर्ची के रोड है बांग्ला पर्ची होता है उनिया मेन दो के अबुआ नोआ यहाँ पे संतान पर्ची पे साहे ऑल बेल बिना तब ओना जुदी बांग्ला पे अनुभव kan unku hon ako ona ko badai dalaya ket dalaya ko bhagi sahi ko ise pada adi napai katha abore kan juan onoliye ko thon juan onol in pasha se khoi nehora to ona kore hotabon kami lakti kena ar kami ho jemon eta pasir hol hon abwa pasir ke abwa sahe ko urum dalaya to nito do noa karya muncul se ko sekar jawab kena ओना लाहाते आखो मिटे सेरेंग को आजम लेखन अड़ी नपाय बुझे आदो बाबू के को मन निहर के आतो आर मिटे सेरेंग आबो সেজন্য বাংলায় বলবো এবং এখানে যারা আছে তারা সবাই কম বেশি বাংলা বোঝে কালকে আমি এখানে এসেছিলাম দুদিন আগে একটা কাজে তো গতকাল আমার চলে যাওয়ার কথা ছিল স্বামীজির কাছে যখন শুনলাম আজকে অনুষ্ঠানের কথা তখন মনে হলো থেকে যাই কারণ এরকম সুযোগ বারবার আসে না এবং থেকে যাওয়ার ফলে যেটা হলো আজকে বেশ কয়েকজন সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে আলাপ হলো
আমার বরাবরের একটা আক্ষেপ আছে যে বাংলা ভাষায় সাঁওতালি সাহিত্যের অনুবাদ খুব বেশি পাওয়া যায় না, বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশনে তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কি ভাবছে কি লিখছে সেটা আমরা যতটা হিন্দিরও পাই, কিন্তু সান্থালি আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের সঙ্গে মিশে থাকা ভাষা হওয়া সত্ত্বেও সাঁওতালি ভাষার সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ খুব সুলভ নয়। তো সেই জন্য আমাদের অনেকটাই অজানা থেকে যায় যে এখন যারা সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে তারা কি লেখেন সেটা আমাদের জানার বাইরে থেকে যায়। এখানে যারা আছেন, যারা বাংলাটাও জানেন আর সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন, তাদের কাছে অনুরোধ যদি তারা এরকম উদ্যোগ নেন যাতে বাংলা ভাষায় সাঁওতালি সাহিত্যের অনুবাদ হতে পারে। বিশেষ করে এখানে সাহিত্য একাডেমির মদন মোহন সোরেন জি আছেন, তার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে সাহিত্য একাডেমি থেকে অনেক ভারতীয় ভাষার বই বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশ পায়। আমার সাহিত্য একাডেমির বই দেখার সুযোগ ঘটে কলকাতা বই মেলায়, তো সেখানে দেখেছি অন্যান্য বিভিন্ন ভাষার বই বাংলায় অনুবাদ হয়। তো মদন মোহনজি যেন একটু উদ্যোগ নেন যাতে সাঁওতালি ভাষার সাঁওতালি সাহিত্যের বইও বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশ পায় এবং দুটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে যত বেশি বিনিময় বাড়বে তত সম্পর্কটা আরো দৃঢ় হবে। যারা সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন তারা সৌভাগ্যক্রমে অনেকেই বাংলা পড়তে পারেন, সুতরাং বাংলা সাহিত্য তারা মূল থেকে Nita ko do nonde ke mujelina. Ani dabitte Sasagon TV channel ma bu subscribe tabun pe, like tabun pe, comment tabun pe, share tabun pe. Sanam ko gina bage bun thai ko ama ar mitho sanam ko gi sagun chuna.